Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my Hello Melody neti say so ho ye de mini so body na dum ti o ho ye pa na ti fu na hwe fo ye mini se bia ho ye mpa cho mi kasa free tele ene ye frame bi sa hwe ayi mitie audio bi ya mami bi na o se wo Germany o se o titi nsem bi wo Ghana na o di betum ma tie sa de na mi pese mi kire ma adwin kakra bi wo ho maame no se ono no se o mama na kakra bi ma na di ahya no ho a ompe ba bi nkwatena ompe ba bi kura akono kwatena se o mintimi hu nipa ben o ye kura se o ya santini o se o ye di ni kura so ni twi so aka so kura so ensisi so Melody hwe se ayi budget we se ka o me ba pass no se o mo pass ya check nipa dodo sen ene o me lusu o mo adwuma nipa bi wo ho a o mo kam mo asem se ya o dwene ho kwa wonte ase okay ade ananado na anase na ban no oye no oba abontin ba kire na dwene bi wo ho ni na nipa bi atibi wo ho a asem bi wo ho a nipa no onka o but die ni enye kura na eno so na ono so woye den obetwe na no de te se ayi twetwor oba ba kire na dwene e wo ho okay Satasi wera ayi budget o mo se ko mba be pass no Melody imagine pass e ka nipa mami ka senchiro madam fu bi no wo meno na wase no na nse ya ade no e ba na o munyam pass ye kura no o was application na o mu di send scan ko fi no me wo ha na o frame say me wa na me so me o fi no si o pese o ba ha se ne enko o ko iska na ade wa ko send na me say na on use na yi no si no wono wontimi ko yesa ade ye no se de Ghana fo no o mo ahyase no ene kro no ono no ontimi yusu nti wo ko yi akọ send wesi email okay nti ni imagine say o Melody aban bi akọ okay yesi yi tamakufo ba na okoto ayi plane president for jet no e bai okay eno no na bia yusu bia ba ena no yusu nti nanado na kasa ono oye nipa ban eye good eye diamond na nyame na kasa de nwono no a wonti mbetina sa plane mu a ne yongofo no yusu no maame no tina se wo twina no se te se ayi adoa bi ba na o kire na adwene se an nanado na ninya sa obetima babu ma ne yie ti maame ka senchiro Melody ti kuro ha na ye bia nim se de kuro ha so tie so what I say o han dan kura timu a Melody o han dan timu a na bosome so a wotua ne ka no wotua fiewura ne ka no sa afeso contract na wono no wo no sa afeso na contract na wu no obecha sa obecha renew bi ma ye wade a obeye den ye wo office bu a odi sa yi no beko ene ye friend secretary eno no wo beko akoya afi ni nyina ye be check ya hwe ene wo adwuma mu a wo na wo ye no ni nyina so ye wade bi ye de be ma afini nyina sika onya no ye be ma file bi documents bi a ho na afini nyina sika onya no wo nti wo de call attach na o motew no ma me ne sem na wo ka no no kure bi anim se ukọ wura adwuma mu sika aban betew any company na ombe ka ene no ombe ye calculation na omunye ene ne nka o payment ho so what I say ena adwuma kura so wo ya adwuma na afeso a contract ye 1 year sa awu a opa otumi ka kire company say okay ade no since se contract o mewuru ni okura na bet obema say okay omama 2 months later na 3 months later so what I say no wakọ ye wadi be obekwa ukoya eno no odi sa office na obekọ ho na o makoye sa adnyima we no eno ye friend dispersion eno no ukoya se bosumi biara wogi 1006 na 1006 na 1007 no ha okay sa scan aban ba check ya hwese okay na wogi sei nti no o me check no o ma 1000 bosumi biara so what I say eno so o me start say o metua ukoye sa ade na ebe ye se ye check contract no dodo na afi dodo na wo ye den wo ya dwuma wa ana the center so ukoye sa ade we so no ye wo u booster pack na wo di be ko office wa na o ma hwe o mbe hwe the whole year 2 years 3 years 4 years no o mbe check ni nyina se utina fie be se ana se adwuma na say
so what as anase wo ko holiday anase wo ko holiday kura Africa say ya na obi a wo contract wo na wo ko holiday Africa for 2 months ya 3 months ya eno ko ya wo honom na sika na omudi abetu account mu so what as eno no o meche kese bia na 1000 ya na o maye den o mbema o aban no bema o bosim bia o bema o 1000 bosim bia 1000 kopim se wo benya adwuma ye se wo bana o mo awrigi se wo adwuma mu a sa amra so na udin na eda honom no eda rezone intino eno no obi ani se wo nya adwuma so what as nti bosom bia na aban no o diskane bre kopim se wo benya adwuma ye so what as na maame na o kaza ze na ai NDC mu no nya sani papa be ne woma intino Melody mama ya kana kuro maame a obetena honom no ye frɛ bibi ti se ye adini kura o hase ne jama mi tije bed mi ta fulo ma yino o betena ho aban dan na wutim untua hwe de mo asem no obiat na brocha unim se na okay se o ka se ayinu tas no ene na omutua omudi ya kuro ni yi a wo woni se okay wo ya hiani se wo ya hiani a na se wo sore se an wo ya hiani a adenti na wo kwa ko han ayi Ferrari de bia wo pe Ferrari ayi dropping uniska wo woni se wo wo kuro no nema nkoyie nema mu adi adenti na wo kofa trotro enko ba bia wo de bia Ferrari Lamborghini na opese wo de ko no mu se wo ye desie abraso so wo ni se wo hunye ena wo boka gudo afeso so wo se sese no nema nkoyie so wo sa no begu nkofo adwuma obenya oboa bi te se ayina ono so abetena wa atwena no te se ayi twotworo abekere na dwese ai sema sinni nyansa se ka obi kura na wo hɔ na ka odi sa ade we ba no so obehu na ono so na dwene da hɔ se oba be ka se ai budget mo mo mpaase na NDC fo no ka NDC fo na wa ban mu a obehu se ma obeba abeka utimi hu obi pa de untimi hu spam se frafra fo ba yi se hu a ono so service bi obekere na dwene Melody ma charge pa masa nipa bitimi wo ka se ma sabake duwe a oma reject na eye papa Melody min kan na da o ko hwese ye wade be buroni wa hu o ye intelligent sense o dwene ho awon ase because hwade ba ko yese na one na do ba ayina na ban mu ana obegu sa adwumo no omu yi sa bang no ogu sa bang no Melody buroni se ono no hwese okay nipa bebre de onima omunima kwese ho eye saving okay wo ye panyina utifie ne sen na obeye ai se o ma ututu nima yi se de be ya nkofo no omu bia no besamba kanisika ansana se adwuma no beguna no wagu ufiti ya wagu omu amawunu mawu dia so wo ya nyesa na ya ade wa okay afi so wo se an wo yito afiri ho na wasan de aba obi a oton pie water obi a oton yo so da pun ena we na ha se kosia ne mako ono no ko na ko akwaji sika ade abeye oman ni yi abraso so wo ni se wo man ni sika ni ho a obetena se adwene ho a se panyini etimi tena se dwene no o ni sa afi wo so wo de taxi ba ye o ahwe ade a wo de ba so obegu nkofo adwuma afi wo benya kwasi ampanyi bi a o nipa huni bi ye kra o betena ho se ai NDC mu no hwan na wo nyansa wom na Melody wo de tena se wo de me ma wadwuma bi kakra bi ma wa tena se a cheki John Dramani mama watena kudwam 4 years kono ko tena se na ye check to say ni mistake ya wo ye na check ya kufu ado so ni mistake ya wo ye ena obi adwuma nipa no so wo ba ye na adwuma ade adwuma obeye ena kufu ado so na adwuma ono so beye any mistake na check hwe intini nipa bi pasa otana ase ono no betena ha se ni tun se bidi na obetena ha no se buruni ko ye sana ono no ye ayi racism ko betuma tena kuruma
melody mitie wase mi oka ya wose nipa bitimi ko school aduru ba bi hu se ade na obeye ne enye bet ɛna sɛ nipa ti ne wonti no sɛ die ti bia na obe defend no saa ni bi se no wo hu na masa ade na enye na wo koye sa na sperms frafra ba no bia seven sperms frafra bo ba no bia ono no na dwene no sɛ bia nipa no we se ne no bonya na yɛhye we susu no na dwene ka no ntini saa nkofo wo mienu sɛ bia akoye frafra sa na ono no saa me bia no o mental problem sɛ maame na oti German honom no o mental problem kura nyese o kasa nyasam ndi asema esisi nyina no ohuru bia nkyere na adwe we nkwa na oba be kyere na adwe adwe bi ba masa ma charge dodo me na descend ma send no be I say no I say me comedies bi na me make yenti na ma one post mpacho we ude misre wara ude fatum wa na tiefo so nkyere ma je se man kai ye dia na wa correct me but we na asema ma me ne ba kan de kanipa bi na NDC fo na wo hwa na bia ka o mudi sa abajedu a obehu na obatwena no te se twetwor so adwa bi ba oba ba kire na adwe se we se ne o yempe o man ko so hwa na yempe o man ko so o fui masa ma melody minya wie and at the same time so no Ghana no wa hu NDC ne MPP nyina no o mu nyina koye the same bet sunsune wom kakra bet asema ma me ne be kan na nanya sendim ono no o kan sema de say ayi sebe manfo na mu we NDC mu no o mu ni nyansa no asem ne simi papa bet me personal say no me sori me wiase nyame nto abada ene me kini sen hunu so what I say me nto aba me na me sa politics dedi politics me masa me foli sa ne ma so what I say bet asem no me pe ade no say ade na ye 1 ye 2 so what I say okay bet me ba Ghana parliament uni bibi nano say de wiase kono ya hye pa na ye tukuroma no say nora na o mo si MPP fo no na I say o mo ye 138 intina I say o mo short nipa mienu ena o mo ye den afi o mo twintwene so ama o mo nyina ye gadae eye se ko ma ye sa nora na ka o mo ye sa ade we wiye no Kenya Iraq bomb ni bu mienu a sa mre na o mo aboa o mo anu agum no ne ke ya keze kai se ke tutu sa MPP na NDC for o mai ne yam place sa ye gusa ayini nyina papa ne bone o se ndra na o mo nyina boa no ne ke ye tu o mase ye si adua na benya obewo no ye ntwa o utu asifiri o mu ni nyasa fa se ya se o mo tena na o mo ye hihye melody mama ka se mi ba kuro hanom no wa hu se afibia adwuma bia obeyi bia na asa afi na dan na wo han ya wotim no adwuma wo ye no contract na ye 1 year ewu a eni fie contract na ewu a na wa wuru a dada no na wo de akọ ye wo office bi wo be kọ no na o maye ntino eno no wo kọ ya adwuma na wo ye no so no bet ye be checki sika wo twa landlord no wa ye be checki ni nyina ena ya hwe o tax na wo twa ena ye hwe ayi adwuma na wo ye no sika wogi afibia no so no but enu no sa sika na o motene kakra no o metena se a checki o mo checki wi na o msi woke aban ye say I say wotua sika bi because usika kodi aban ho so what I say be ye checki so na wo so usika no enu no udi aban ka ubetua so what I say intini nipa bitina se na ono no tena intini ye checki ya min na zin ya mi kwa checki mi die mika cheki ye no na ese tasa mi tua na nima na ayino fieni na dia mi ye no ntino misika kodim ayi aban ho na ese mi ye de mi tua sika no bi eye de eka aban no ntino mika za omo cheki ye no msi mi dia aban ka stress ye no chese mi dia aban ka no e na omo se de meye de se na mi se ebe sen no omo se ke ye afini nyina na tax na metua no na me se wo mpese mi hu kana mi di aban no e na omo se ade no eye 150 e na me di aban ka 150 euro na
na me say okay and ye metua no animanu na mo say no omo nya ni saa na me say sen na ye no no say eno no omo pe company na me ya adwuma no din wom na me say okay ho na me yi me documents na me omo ye den say din bibibia wo me documents so ayi ene your friend booster paga na ene your friend booster paga okay o check ne din bibibia wo no wa ye den wa boata so intino wa ye ne say in automatic no intino wa connect ama ayino company na mi ya adwuma no intino afi ayino bosumi be so na o metua meka no na sika no o mati kakra onye sika bia o moti o mati bia 10 euro 5 euro saa na o beti ne kakra saa kopim se saa 150 we be o meti awie nti o mo nje no se obetua ne sisi ya instantly se obetua ne sisi ya ayi 150 na ka me mpese ka metua no the moment saa na me ya me komba bi wade ase na o mo se o mo nya ne saa so intini nipa bitina ase na o kan kwase ase se o dwene ho wonte ase but Ghana parliament did there I say ye hwe na nye den saa di ondura ka o mo boa no no o mo afin ni papa ni nyina fra bet yentumi yi bi mfirim so wade ase kenya yira bombu ni bia ne ka ye tuase kora saa mere ne de ye sane sisi o man fofora eno no obia ni bada ho se ayi TV3 no obia ni bada ho pa de se aboa wo uhu nankan se obekawa uhu se obekawa obetia no so na tama obepagya no ho na obehu saa na wote so iba bitina se woni kuro ha mera no woni bibibi asoso a bero mo nka ana se ai wo ya sentiniti o ka twini so kura so nye we ai na me ka kire no o ye spam se frafo mani bia 1990 honom ni 80 mo honom ni ayi masa utimi bi se ai ne tima si woni o ni nyasa ko na kwatna ha na o ye o man ni ye wo twen